Jangan lupa subscribe. Kenapa, bro? Jangan lupa subscribe, bro. Oke lur, sekarang tinggal pemasangan mesin pada bodi rangka bodi kakok kubel. Jadi syuting lagi grogi. Lagi syuting ya. Ngorok grogi lah. YouTuber. Bukan bang. Pemasangan mesin pada rangka RI King 3 juta cc. Oke, subscribe. Jangan Jangan lupa subscribe. Kenapa, bro? Jangan lupa
lupa subscribe bro. YouTube apa? Hah? YouTube apa? YouTube Subscribe. Dunia Kingers Official. Ditutup karo gue. Subscribe dulu bro. Sudah jadi kok, Sudah jadi. Sudah jadi kok. Ini atas. Yuneng ala Yuneng. Yuneng maning. Oh, kayak baik. Aduh. Dipasang, dipasang. Berapa apa paling diganti bidungnya tong bawah. Ngomongnya. Mantul bosku. Mantul. Itu biar apa bang? Biar apa di? Biar nanti ngefly dianya. Ngefly ya. Oh. Awas loh. Ntar jungkel loh di tengah jalan. Tengah jalan. Sekolah lagi deh.
Yang penting bismillah lah. Kalau mau test drive. Camping loh. Camping. Itu mah nggak jengat ya. Apanya? Hmm? Balik. Hey. Ora mabur. Kok nggak mabur ya? Iya, wes. Di kafe tuh.